जय गुरु मोर प्रिय आत्मा समस्त भाई भूमि मान आंतरिक शुभेच्छा गुरुवाद उपर प्रतिष्ठा कैबल्य विश्वर समस्त धर्मगुरु संप्रदायर सद्गुरु मान दर्शन कर बाणी एवं कार्यधारा अवगत होती उद्देश्य हूँ जे धर्म पथरे आम से भाव में कर्म कर चरनाथ मंडल में प्रवेश करवा चिर आश्रय लाभ करवा ये उद्देश्य आम ब्रह्मवाद विषय आलोचना करते किभली भाव में एक ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये त्रिमूर्ति धारण करते केवल मात्र जे से यही त्रिमूर्ति मूर्ति धारण करते ता नुहे से कामना कले जे मु बहु प्रजा हेबी से बहु विग्रह धारण कले शरीर धारण परी काम क्रोध भय समस्त वृत्ति ग्रहण कले किंतु ताहा केवल सृष्टि रक्षा निमित्त पालन निमित्त और संहार निमित्त अग्नि जपरी भुवन प्रविष्ट हुई आवरणयुक्त हुई नाना रूप ग्रहण करी एक ओं सर्वभूतात्मा बही भाव नाना रूप ग्रहण करिसेंती अतएव इच्छामय इच्छाकृत सृष्टि पाई और सृष्टि पदार्थ निमित्त निर्गुण होई मध्य सगुण और निराकार होई मध्य साकार हेले प्रकृत पक्षे यही महतत्व ही ईश्वर चैतन्य उपाधि यही उपाधि केवल निर्मल ज्ञानमय सत्ता से निर्मल महतत्व समय समय मन और बुद्धि नाम अभिहित होता चैतन्य चतुर्विध ब्रह्म चैतन्य ईश्वर चैतन्य कूटस्थ चैतन्य एवं जीव चैतन्य विनाश प्राप्त ज्ञानोदय हेले यही जगतर अस्तित्व विनाश प्राप्त हुए तेणु वेदांत विद्वाने यही जगत को स्वप्न भली अनित्य मिथ्या भ्रमात्मक बोली जानी थांती श्रुति प्रमाण अनुसार जना जाए जे परात्मा व्यतीत अन्य किछि नाही यही समग्र जगत ही ब्रह्ममय प्रभु पृथ्वी आदि बाह्य तत्व और मन बुद्धि प्रभृति आध्यात्मिक तत्व परिज्ञात हुई आत्मपरायण हवा दरकार स्वाभाविक चित्तरे मुझे ही ब्रह्म एवं ब्रह्म व्यतीत अन्य किछि नाही सर्वदा यही भली अद्वैत ज्ञान परायण होई रहिबाकू पड़िबो अनादि अनंत परमात्मा ही पुरुष और प्रकृति भेदरे द्वैता भावपन होइछन्ति ब्रह्म स्वयं स्वप्रकाश हेला मध्य से एक एवं अद्वितीय हेतु ब्रह्मानंद सुख उपभोग करने निमित्त अन्य कहीं नथिबारु बहु हेबा इच्छा कले ब्रह्म बहु हेबे बोली इच्छा कले मध्य किभली प्रणाली अवलंबन करी बहु हेबे सत्यलोकरे आकार रहित महाज्योति स्वरूप परम ब्रह्म महाज्योति स्वरूपा निज माया द्वारा निजे आवृत हुई चणक सदृश स्वभाव विराजित अछंती परमात्मा माया को प्रकृति कहती से परमात्मा जितेबाला मायाविष्ट होती से माया कह जाए पुरुष और प्रकृति उभय होती अनादि देह और इंद्रिय आदि विकार एवं सुख दुख प्रकृति गुण समूह प्रकृति ठार समुत्पन्न होती मु स्वयं प्रकृति को आश्रय करी प्रकृति वशरे अवश्य होई यही सकल भूत समूह सृजन करिअछि अतएव प्रकृति और पुरुष अभिन्न हेले मध्य कार्यभेदरे सेमाने द्वैत भावपन होइछन्ति सत्व राज और तमगुण सम्यक अवस्थार नाम प्रकृति जगतर अव्यक्त अवस्थार नाम प्रकृति एवं प्रकृतिर व्यक्त अवस्था ही होछि जगत प्रकृतिर आदि अंत नहीं कारण प्रकृति नित्य सत्य वस्तु और सतर उत्पत्ति नहीं कि विनाश नहीं एबे आमे ब्रह्मवाद विषय आलोचना कले एवं आसतु आज आमे चरित विषय आलोचना करवा सन्थंग चरित एवं ये गुरुवाद उपरे आमे जो आलोचना करुछे तेणु सद्गुरुଙ୍କ सहित एवं प्रिय शिष्य माने भी अच्छा से आलोचना को आम नौचे ये सबकि जितेबाला ये जगतर कल्याण विनियोग होची
ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ନାମରେ ଅଭିହିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୁରୁକାର ପରମ୍ପରାଗତ ଶିଷ୍ୟ ବା ଆଧାର ରୂପରେ ବିବେଚନା କରୁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେକୌଣସି ସବୁକିଛି ଆମେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଉଚ୍ଚଧାରାରେ ଆମେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଣିବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସେ ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରିୟପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯିଏକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅବଗତ ହେବା। ତାନସେନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ 1506 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଠାରୁ 25 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେହସ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମୁକୁତ ରାମ ପାଣ୍ଡେ। ତାନସେନଙ୍କ ପିଲା ଦିନର ନାମ ଥିଲା ରାମତନୁ ପାଣ୍ଡେ। ପରି ମାଇରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତନ୍ନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାନସେନ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ରାମତନୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ କଥା କି ରାମତନୁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ରାଣୀ ମୃଗନୟନାଙ୍କ ଦାସୀ ହୁସେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାନସେନ ଆକବରଙ୍କ ନବରତ୍ନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା କବି ସୁରଦାସଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଗ୍ରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାନସେନ ହାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାନସେନ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ରାଗ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଦୀପକ ରାଗ ରଚନା କରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ 1599 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଜଣେ ଆମେ ସେ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନେଲୁ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାକୁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ।